Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani at-talabah, hunaka al-ahbab ala naw'ain. Minhum man syaraku hadhihi ad-dawra at-tadribiyyah thumma asbahu mu'allimin wa mudarribin, wa minhum man kanu ulama bari'in mahirin. Wa amma ana al-'abdu dhaif lastu min al-musyarikin wa lastu min al-udaba al-bari'in, la ilaha haula wa la ilaha haula muzabzabina baina dhalik. Ana khadim muwazzaf لهذا المعهد ولهذه الدورة التدريبية، فأنا ألتمس منكم أن تستفيدوا من هذه الدورة التدريبية، فسوف أنتم جميعا سوف تصبحون اليوم أنتم متعلمون، وغدا سوف تصبحون معلمون ومدربون إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.